लायव्ह बँड म्युजिकल शो आसा. इस्टर पार्टी आसा तुमकां ऑन 20th. सेंट मायकल बॉयज ओल्ड प्रिजायडींग इस्टर फिएस्ता पार्टी. 2 लायव्ह तुमकां बँडां आसतलीं. ग्लेजस लायव्ह बँड आनी द इम्पिरियल गोवा लायव्ह बँड आनी टॉप सिंगर्स तुमच्या मुखार प्रिजायड करपाक आसतले. कितलेशेच तुमकां एंटरटेनमेंट करपाक टॉप सिंगर्स म्युजिशियन्स लायव्ह बँड्स तुमच्या मुखार आसतली. हो वेन्यू जातलो पंचायत ग्राउंड ओल्ड लिम. हे जाग्यार हो जातलो 7 PM ऑनवर्ड्स. 20 तारखेर जातलो इस्टाराक दिसाक सांजचे इवनिंग 20 तारखेर इस्टाराक दिसा जातलो. आनी वेन्यू तुमकां सांगलां हांवें पंचायत ग्राउंड ओल्लीम ह्या जाग्यार जातलो. तुमकां स्पोर्ट्स प्रायजूय आसतले कितलेशे आनी तशेंच तेमचे फूड स्टॉलांय बीन आसतली. तुमी सगळ्यांनी ह्या जाग्यार येवन म्युजिकल लायव्ह बँडां पळोवची. तुमी एन्जॉय जावचे ह्या जाग्यार येवन सांजचे इवनिंग 7 PM ऑनवर्ड्स ओल्लीम. तुमी सगळ्यांनी ह्या जाग्यार म्युजिकल शो लायव्ह बँड तुमी पळोवपाक येवचे. क्लेजस आनी इम्पिरियल ही 2 लायव्ह बँडां तुमच्या मुखार आसाय. तुमी सगळ्यांनी येवचे आनी एन्जॉय जावचे.